Hadirin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren An-Nur Kiai Haji Abi Asy'ari Ma'mun, begitu pula Nyai Hajah Latifah Junaidi, yang kami hormati Kepala Kantor Dirjen Agama Kabupaten Bangkayang dan juga Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkayang Bapak Nasir serta jajaran dari Kemenak dan PJNU Kabupaten Bangkayang yang turut hadir pada malam hari ini. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau, kepada rekan-rekan dan rekanita dari IPNO dan IPPNU serta para bapak ibu, ustadz-ustadz dan ustazah dari MWC yang telah bersusah payah melakukan berbagai macam kegiatan pada kegiatan Hari Santri tahun ini. Semoga apa yang telah diusahakan mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Karena memang untuk Hari Santri tahun ini sangat meriah. Sangat meriah, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang biasa hanya lomba internal, kemudian upacara. Sekarang kegiatannya lebih variatif, ada lomba antar madrasah, ada pawai, ada surprise juga. Nah, ini sebuah kebahagiaan bagi kami selaku perwakilan Pondok Pesantren An-Nur, karena pondok ini bisa berkontribusi baik dari tempat dan tenaga untuk bisa memeriahkan Hari Santri pada tahun ini. Para santri, santriwan santriwati yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melaksanakan istighosah kubro. Tentu tujuannya sebagaimana disampaikan tadi adalah untuk tazkiyatun nafas, untuk menyucikan jiwa. Setelah kita selama mungkin sejak bulan Juli sampai Oktober ini kita sibuk dengan tazkiyatul uqul, menyucikan akal pikiran kita dari kebodohan agar kita bisa merdeka dalam bidang intelektual maupun juga spiritual. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya mewakili para asatidz dan asatidzah di Pondok Pesantren ini memohon maaf jika dalam penyambutan kurang berkenan dari makanan, minuman. Begitu pula kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada malam hari ini di Pondok Pesantren kami. Semoga silaturahim ini bisa membawa keberkahan kita bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada Hari Santri ini saya ingin mengajak kepada kawan-kawan, khususnya kepada santri, mari kita untuk tajadi dunia, untuk memperbaharui niat kita bahwa kita ini masih menjadi santri. Ya, kata Buya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kita ini selamanya menjadi santri. Mau sudah lulus, mau masih santri, setelah menikah, belum menikah, mau tua, mau muda, semuanya menjadi santri. Apa kata beliau? Maziltu thaliban. Maziltu thaliban. Saya masih menjadi santri. Ya, saya sendiri meskipun sudah jadi guru tetap jadi santri. Semuanya adalah santri. Santri dan pesantren itu bukan hanya lembaga pendidikan, bukan hanya institusi pendidikan sebagaimana sekolah modern,
sekolah nasional, sekolah umum. Kata Al-Habib Ismail Fajri Al-Atas, profesor di New York University, beliau pernah juga menyampaikan sambutan dalam muktamar pemikiran di PBNU. Beliau menyampaikan bahwa pesantren itu form of life, bentuk kehidupan, di mana tujuannya adalah membentuk komunitas, ya, komunitas orang-orang yang ingin menjadi baik, ya, menjadi manusia yang baik. Jadi bukan hanya transfer of knowledge, bagaimana sekolah pada umumnya. Kita pesantren harus punya cita-cita yang sama untuk membentuk komunitas, ya, komunitas orang-orang yang baik. Oleh karenanya pesantren itu juga punya peran sosial untuk masyarakat sekitar dan juga tentunya untuk menjaga ilmu agama ini. Selanjutnya, dalam konteks hari santri ini, saya ingin menekankan kepada santri, jangan sampai kita mengadakan hari santri tapi itu tidak tahu sejarah bagaimana hari santri ini terjadi. Ya. Dia sudah menyampaikan kepada kawan-kawan, kepada teman-teman santri-santri, agar semangat resolusi jihad ini tetap terjaga sampai sekarang. Ya, semangat kemerdekaan. Ya. Standar merdeka santri menurut saya adalah ketika dia bisa merdeka dari terjemahan. Jadi kalau dia bisa baca kitab, berarti dia sudah merdeka dari kebergantungan kepada buku-buku terjemah. Oleh karenanya ilmu agama itu penting dalam mempelajari nahwu, mempelajari sorok, mempelajari ilmu-ilmu bahasa yang lain. Dalam konteks modern sekarang, tentu juga bahasa Inggris penting agar kita tidak bergantung kepada buku-buku terjemah, kepada aplikasi-aplikasi terjemahan, ya, agar kita tidak tertinggal oleh zaman. Oleh karenanya pondok pesantren ini tidak hanya menekankan pentingnya ilmu agama, tidak hanya diajari metode-metode pembelajaran ilmu-ilmu alat dalam bahasa Arab, tapi juga bahasa Inggris. Harapannya santri-santri, kader-kader NU ini bisa bersaing di kancah global. Yang ketiga, yang ingin saya sampaikan bahwasanya pondok pesantren An-Nur ini menurut saya ada keunikannya ya, daripada pondok yang lain. Biasanya ada pondok yang lebih punya slogan berdiri di atas untuk semua golongan. Itu biasa pondok modern seperti itu. Pokoknya semua golongan, mau itu Muhammadiyah, mau itu Persis, mau itu Salafi, mau itu NU, pokoknya semuanya boleh masuk. Dalam artian itu tidak boleh membawa embel-embel NU ke dalam sebuah lembaga. Nah, kalau kita malah menjadikan NU sebagai standar pola pikir dan standar pola hidup kita bersama. Ya, santri kita ajar untuk aktif di organisasi IPNU dan di PBNU. Kalau di dalam ada OP2A, kalau di kampus kan ada organisasi intra dan ekstra kampus ya. Kalau di pondok kita sama, intra kampusnya adalah OP2A, ekstra kampusnya adalah IPNU dan IPBNU. Nah, kita tidak mengambil jarak dengan Nahdlatul Ulama, bahkan kata-kata para ustadz di sini, para guru-guru hampir semuanya aktif berjejaring dan berkontribusi dan berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Ya. Ustadz Doko ketua IPNU, Ustadz Ismail ketua MWC, Abi Asari salah satu Suriah, saya juga termasuk wakil Suriah. Semuanya berkontribusi dalam perannya masing-masing. Bahkan kalau di PBNU ada konflik dengan PKB sih malah damai-damai aja. Malah aman-aman aja. Ya, malah kiainya termasuk pengurus ya di dua organisasi ini. Jadi biarkan para kiai di atas sana ada perbedaan, tapi dalam akar rumput di An-Nur ini kita bisa duduk bersama dan memajukan Nahdlatul Ulama ini. Saya kira ini sambutan dari saya. Kalau Nabi mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk sambutan yang ketiga yakni dari Ketua Tanfisiyah IJNU Kabupaten Bengkayang kepada Mukarram Haji dan Sejira Agama waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan sangat ikan tenggiri. Mohon maaflah saya di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salam wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan utama tentunya puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang penuh berkah ini kita semuanya dengan sangat yakin dan percaya berkat bidul dan limpahan rahmat dari Allah kita semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, insya Allah sukses dunia akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi pimpinan pondok pesantren sekaligus pengasuh pondok pesantren An-Nur Sungai Duri, Kiai Haji Asy'ari Mahmud. Beliau ini sudah sekian lama kami kenal. Sepertinya sampai detik ini begini saja beliau. Kayaknya awet muda. Awet muda ya. Ya. Awet muda ya. Sudah sangat sayanya yang awet tua. Beliau masih begini-begini saja. Tahun 2014 saya ingat betul ketika saya diamanahkan menjadi kasih Pendis waktu itu. Sudah pasti saya berhubungan dengan para pimpinan pondok pesantren madrasah yang menjadi lingkup wilayah kerja. Dan saat itulah saya mengenal beliau. Dan beliau sosok yang paling rajin berkomunikasi, berhubungan, bersilaturahim. Alhamdulillah. Jadi itu barangkali yang membuat beliau awet muda. Yang sangat kita hormati dan muliakan juga pengasuh pimpinan pondok pesantren An-Nur Kiai Haji Khalid, bukan bahasa lama ya ujungnya. Ini singanya Aswaja. Sosok pimpinan pondok yang masih sangat muda dan insya Allah memberikan warna yang sangat menggairahkan untuk pondok pesantren yang ada di sini dan bisa mewarnai pondok pesantren yang tadi katanya seperti disampaikan Kiai Ismail sepertinya belum ada di Kalbar. Ini bahasanya menarik ini. Belum ada di Kalbar, satu desa 5 pondok. Nanti kita cek. Tapi yakin kita, itu dengan keyakinan kita sampaikan. Yakin. Nah, mudah nanti ke depannya tidak hanya wajar Sungai Duri ini pondoknya bisa lebih ya dari 1, bisa 5. Karena tantangannya luar biasa. Pintu masuk ini, ya kan? Sempat teroris singgah di sini kan? Pernah tahu nggak tahun berapa itu? Pernah. Narkoba juga pernah singgah di sini. Nah, artinya tantangan di Sungai Duri ini luar biasa. Wajar dikasih lebih di pondok pesantren yang ada. Mudah-mudahan betul-betul menjadi benteng, tidak hanya benteng Aswaja dalam amaliyahnya, tapi juga benteng kebangsaannya.
Yang kami hormati dan muliakan para kiai, para ulama dan hadir di tengah-tengah kita tadi. Lihat ada pengurus MWC MI Sungai Raya. Ini lengkap saja formasinya hadir dari ketua sampai ke pengurus-pengurus yang lain. Dan hadir juga kita ada ketua Muslimat NU Dr. Bengkayang hadir bersamai. Luar biasa perjalanan melalui Cakara tadi aman ya? Aman, didampingi oleh suami tercinta. Dan kita tadi rombongan juga saya bawa ibu saya tadi saya bawa ibu bukan ibu saya, istri saya. Kemudian ya hadir dengan wakil tanfiziyah CCU yang sekaligus penyelenggaraan haji dan umroh di kampus agama Bengkayang Bapak Haji Ahmad Syaifuddin. Hadir juga Bapak Kawa Sungai Raya Pak Haji Abdul Muthalib. Amin. Pengurus Ibu, pengurus IPPNU luar biasa. Dari seragamnya sudah kelihatan. Adik-adik santri dan santriwan dan santriwati yang luar biasa dan hadir malam ini sama-sama kita ingin berbelajar kepada Allah lewat istighfar dan berdoa, mudah-mudahan tazkiyatun nafs itu menjadi penyeimbang. Karena tazkiyatun akal tadi sudah kita lalui, sekarang ini tazkiyatun nafs. Kan begitu ya, harus seimbang. Nanti aswanya itu harus berimbang, harus tawazun, berimbang. Jadi tidak boleh timpang itu. Jadi mujahadahnya jalan terus, ya. Fikirnya jalan, pergerakannya juga jalan. Jadi orang NU itu pergerakannya jalan, bergeraknya itu ya, lewat organisasi, lewat ikhtiar, kemudian dalam bentuk itu juga mujahadah dalam zikirnya juga harus jalan seimbang. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin sekedar untuk mengingatkan kepada kita kembali tentang sejarah Hari Santri ya. Jadi mungkin sekilas sudah disampaikan oleh Khalid. Resolusi jihad itu kan mulai dicetuskan tanggal berapa? 22 Oktober. Dan itu menjadi momentum akhirnya dikukuhkan pada tahun 2015 sebagai Hari Santri Nasional oleh Bapak Presiden Jokowi. Hadiah ini luar biasa. Hadiah untuk para santri. Hadiah untuk para santri, Hari Santri. Perjuangan dari para tokoh-tokoh NU, pengurus-pengurus NU dan tokoh-tokoh politik khususnya lewat PKB. Dua lembaga ini, baik politik lewat PKB maupun dari PBNU berjuang sehingga teruslah Hari Santri, bukan Hari Santri tanggal 2 Oktober. Mengapa ini harus dijadikan momentum yang luar biasa? Kali ini sejarah yang hampir dilupakan dan ingin dilupakan. Bayangkan kalau dulu pernah belajar, mungkin generasi kita dulu dalam buku sejarah tidak ditemukan bahwa pemantik terjadinya perang 10 November itu dari resolusi jihad. Cari saja dalam buku sejarah. Mungkin buku sejarah yang lama itu. Bahkan sekarang mungkin kalau ada kecuali ditulis oleh tokoh-tokoh NU. Tidak ada. Resolusi jihad itu tidak ada. Akhirnya kesadaran ini mulai bangkit. Salah satu tokoh yang luar biasa, Gus Dur. Beliaulah lewat
kecerdasan beliau, lewat semangat beliau gali semuanya. Beliau begini tidak bisa ini, kata Gus Dur. Tokoh-tokoh sosialis, tokoh-tokoh yang tidak ada kaitan dengan itu malah muncul. Orang NU di mana? Kiai-kiai Mahasiswa di mana di dalam sejarah ini? Tidak ada. Tahun 80-an sampai tahun 91 dengan kesadaran yang luar biasa, Gus Dur mengumpulkan para kader NU. Jadi rentang tahun 80-an sampai tahun 90, Gus Dur itu mengkader. Jadi orang-orang NU, kader-kader NU waktu itu tidak terbiasa dengan cara berpikir modern, dengan analisis sosial, konstruksi sosial, teori-teori sosiologi, antropologi, tidak terbiasa. Gus Dur yang memperkenalkan itu pada kader-kader NU. Makanya di tahun 80-an sampai 90-an itu di kader itu. Termasuklah Dr. Agus Suyoto yang menulis sejarah Atlas Wali Songo, itu kader pertama yang dikader oleh Gus Dur. Untuk apa? Untuk memperkenalkan betapa peran santri dan kiai luar biasa untuk bangsa dan negeri ini, yang dilupakan, bahkan ingin dilupakan, dibuang dalam konteks sejarah. Tidak ada nama. Cari saja di buku sejarah di masa lalu itu, tidak ada ditulis peran resolusi jihad untuk sampai akhirnya perang 10 November ini dikenal dengan Hari Pahlawan itu. Kita hanya tahu Bung Tomo, kan? Bung Tomo itu tidak mungkin bergerak merdeka kalau tidak ada resolusi jihad. 10 November itu didahului dengan resolusi jihad 22 Oktober. Tanggal 26 Inggris, Belanda, sekutu ya, membocorkan sekutu ya, Inggris ingin kembali menjajah Indonesia, mau mendarat dan memang sudah mendarat di Surabaya tanggal 26. Ya, melihat itu para santri dengan ada sejat tidak terima, maka terjadilah perang 4 hari, 26, 27, 28, 4 hari perang. Siapa yang menggerakkan? Santri, para kiai, yang sampai terbunuh Jenderal Malabi, kan? Tahu kan, Jenderal Malabi digeranat oleh santri ya. Di mana dapat granat itu? Hanya mati. Tapi tidak diberitakan di media manapun jenderal ini mati. Malulah, yang bunuhnya bukan tentara. Tapi itu tidak ada tentara. Baru santri yang perang ini. Tentara belum ada, belum perang. Belum bergerak. Santri, malu dong. Santri di pondok pesantren yang bunuh jenderal kan. Nah, 30 Oktober meninggalnya Malabi ini akhirnya menjadi pemantik. Akhirnya Belanda lewat sekutu membuat semacam peringatan di tanggal 9 November. Kalau tidak menyerah, awasannya tantangan. Kalau tidak menyerah, Surabaya akan dibumi hanguskan dari darat, laut dan darat, laut dan mau dibumi hanguskan. Santri tidak mundur. Terus maka hari perang yang luar biasa di tanggal 10 November itu. Jadi, sejarah itu betul nyata. Setelah Gus Dur dan para kader muda meneliti, banyak ditemukan akhirnya sumber-sumber informasi tentang resolusi jihad ini ditemukan dalam majalah-majalah luar negeri yang berbahasa asing. Ada 1-2 koran yang ditemukan menjelaskan tentang adanya resolusi jihad ini. Artinya, betapa peran santri dan para kiai dalam perjuangan bangsa ini melawan penjajahan. Bahkan sebenarnya zaman dari mulai Pangeran Diponegoro itu kan santri itu mau dihilangkan dalam konteks sejarah ini. Jadi Pangeran Diponegoro itu hanya dilihat sebagai sosok orang Jawa, raja, kan gitu kan. Padahal dia santri, kiai, tasawuf, seorang sufi. Mau dihilangkan peran-peran itu. Maka hari ini sesuai dengan tema Hari Santri, menyambung juang, merengkuh masa depan, artinya harus ada ketersinambungan, harus ada berkesinambungan. Sanat perjuangan di masa lalu
sampai saat ini. Mulai dari perang melawan penjajah, masa kemerdekaan sampai saat ini harus ada ketersambungan. Tidak boleh putus. Kalau putus, waduh repot. Prabowo mengumumkan menterinya saja sudah ada yang mau ngomong kecewa lah intinya kan. Mungkin adik-adik pernah atau bapak mendengar di media sosial, di berita, ada beberapa wilayah yang sepertinya kecewa. Wah, kayak bahasanya mau pisah dan sebagainya. Nah, itu rawan. Makanya yang paling betul nanti menjaga NKRI ya NU. Karena bagi orang NU, antara ber-NU dengan ber-Indonesia itu tidak bisa dipisahkan. Antara NU dengan NKRI itu tidak bisa dipisahkan. Dua sisi mata uang ibaratnya yang tidak bisa dipisahkan. Nah, maka hari ini diperingati lagi besok tanggal 22 Oktober sesuai dengan temanya, ya, menyambung juang, merengkuh masa depan. Artinya perjuangan di masa lalu dengan hari ini tidak bisa diputus, harus menyambung. Jadi tugas kita hari ini menyambung sanad perjuangan itu. Melalui apa? Melalui Aswaja An-Nahdiyah, melalui Nahdlatul Ulama. Apapun omongan orang di media yang rajin melihat medsos, cacian, kebencian dan sebagainya biasa. Ini jangan sampai kita ini mungkin dulu NU tidak berani. Orang dulu ditanya ya, mungkin tahun-tahun dulu ditanya NU ngomongnya saja pelan. Nah, pelan. Sekarang tidak usah lagi, tegas. Hari ini, malam ini kita mendengar lagu Subhanul Watan menggelegar di Masjid An-Nur. Ini dari Sungai Duri sampai ke Jagai Babang Tanah, dengar suaranya. Itu lagu Subhanul Watan itu sangat perjuangannya itu dari Mbah Wahab Hasbullah. Jangan main-main. Itu kayak mantra itu. Jadi kalau yang sakit pinggang bisa sehat itu. Kalau sungguh-sungguh loh nyanyikan itu. Tapi kalau yang gini-gini nggak bisa. Ya kalau gini itu sehat ya. Sembuh tuh, hilang sakit pinggangnya. Nah, jadi intinya di situ. Hari santri ini kita ingin menegaskan bahwa peran santri, peran para kiai sangat luar biasa bagi bangsa ini, bagi negeri ini, bagi Sungai Duri, bagi Kabupaten Bengkayang. Tidak bisa main-main. Makanya adik-adik yang saat ini sedang belajar, tekunlah belajar. Rengkuh masa depan. Sambungkan sanad perjuangan itu, sanad keilmuan itu, jangan putus. Untuk apa? Untuk Nahdlatul Ulama dan untuk Indonesia. Sepakat? Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan menjadi pemantik semangat bagi kita semuanya dalam rangka untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama dan komitmen kita dengan bangsa ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yakni istighothah yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Yusuf Saleh. Waktu dan tempat silakan. على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى ما نوى سلف الصالح وعلى ما نوى جميع الحاضرين إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبيين والروحانيين والشهداء والصالحين وآل كل أصحاب كل وإلى روح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شاء بالله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم في الدين ثم إلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين ثم إلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها فإن لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح مشايخ الطرق الصوفية خصوصا سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا شيخ عبد القاسم الجنيدي البغدادي وأصولهم وفرعهم وأهل سلسلتهم ثم إلى أرواح الشيخ محمد هاشم الأشعري وكياي عبد الخالق هاشم وكي فخر الدين وكي زكي حافظ وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح مشايخ نهضة العلماء خصوصا شيخ محمد هاشم الأشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله وشيخ بسري سمسوري وشيخ زكي مسكو منبن وشيخ معصوم لاسم وشيخ عباس بنتد وسائر مؤسسها شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن أساء علينا ولمن له حق علينا waliman awsana indaka bidu'il khair. Kita khususkan kepada kedua orang tua kita, kedua orang tua bapak kita, kedua orang tua ibu kita. Kita khususkan kepada para masyayikh guru-guru kita yang mendahului kita, mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala dimaafkan dosa-dosanya, mudah-mudahan diterima amal baiknya, mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala kuburannya dijadikan kebunan daripada gunung surga, tidak dijadikan jurang daripada jurang api neraka. Ya Allah yang masih hidup, mudah-mudahan dengan berkahnya istighosah malam ini oleh Allah Ta'ala dipanjangkan umur-umur yang barakah fi dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan iman Islam dan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua ya Allah diaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaatnya di sekian hal yang banyak yang berkah. Disampaikan ziarah Makkah wal Madinah, ziarah ila Nabi Muhammadin
Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ya Allah, dengan barokahnya istighosah malam ini kita semua dikabulkan hajatnya, digampangkan segala urusannya di haqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Syai'un billahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha, khususan amwat man yusa'idu hadhihi al-jalsa al-mubarakata. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita mulai dengan pembacaan Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus as-sama'ul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الغالب الباسط الحافظ الرافع المائز السميع النصير الحسن العبد اللطيف الغني العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المجيد العزيز الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع العزيز الودود المجيد الباعث الشاهد الحق اليقين القوي المتين بالمحيي المبدئ المعيد المهيئ المميت الحي القيوم الوحيد الماجد الوحيد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الولي الأمير الظاهر الباطن الوالي المتعال البر الطواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك الجمال الملك الجامع الغني المغني اللامي الضارب نافع النار الهادي البديع الوارث الرشيد الصبور. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله الملك القدوس. لا إله إلا الله
القدوس لا إله إلا الله الملك 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 القدوس يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بسم الله في عون الله الله يا حكيم 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 إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا
فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا قوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين يا حنان يا منان يا ديان 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 يا حنان يا منان يا ديان
ya Hammam ya Mannan ya Dayyan ya Hammam ya Mannan ya Dayyan. Assalamu alaikum ya rijal al-ghaib ya ayyuhal arwah al-muqaddasah arifuni bil-ghawthah yanzuruni bin-nazrah ya Ruqaba ya Ruqaba ya Mujaba ya Abdan ya Alqab ya Ghawthi ya Qutb ya aghithuni bil-ghawthah بحق محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالوفاء وانظروني بالنصرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوطان يا غوث يا قطب أغيثوني بالغوثة بحق محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوثة وانظروني بالنصرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوطان يا غوث يا قطب أغيثوني بالغوثة بحق محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرجعن المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرجعن المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرجعن المسلمين. ربنا تقبل دعاءنا mohon berkenan kepada Abu Syari dengan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار ولفظ عند الحساب. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار ولفظ عند الحساب. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا لأهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا بمعاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل فتنة ومهنة وبؤس والضير إنك ولي كل خير ومؤتي كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شأننا كله اللهم أصلح شأننا كله اللهم أصلح شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا ويسر ولا تؤثر وارضنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة بسلام آمنين. اللهم إنا نسألك بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أن تقضي جميع حاجاتنا في أمور الدين والدنيا والآخرة.
اللهم إنا نسألك بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أن تصلحنا جميع أقوامنا في بدننا وفي سمعنا وفي بصرنا، لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا أولادنا وتلميذاتنا صالحين حافظين للسنة حافظين للقرآن والسنة وقهاء في الدين وبارك حياتهم في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Dengan berakhirnya doa tadi, maka dari dua acara pada malam hari ini apabila ada kesalahan yang sebesar besarnya, Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.